2-1 का स्कोर है उमाकांत कोचिंग और KYS 1। अंदर एक टीम अप टीम अप टीम अप टीम अप टीम अप टीम अप और बहुत भाग मार बीच में ना मेरे पीछे अरे वन का स्कोर है उमाकांत कोचिंग और KYS 1। अंदर एक टीम अप टीम अप टीम अप टीम अप टीम अप टीम अप और बहुत भाग मार बीच में ना मेरे पीछे अरे আমার দেশের স্বাদ গন্ধ আমার সবচেয়ে প্রিয়। আমার জয় যেমন দেশের জয়, দেশের আনন্দ মানে আমার আনন্দ। লংতরাইয়ের গুঁড়ো মশলা হোক বা সরষের তেল, আমার দেশের প্রোডাক্ট। আর সেই লংতরাই দিয়ে রান্না যখন খাই তখন পাই দেশের স্বাদের আনন্দ। সবার সাথে সেই স্বাদের আনন্দ ভাগ করে নেবার মজাই আলাদা। দেশের স্বাদের আনন্দ লংতরাই। লংতরাই রান্নায় তোমাকে চাই।